SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्ए रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी SDI मीडिया की जानिब से अब हम एक सिलसिलावार सीरीज शुरू कर रहे हैं जो माह रमज़ान के ताल्लुक़ से होगी, और उसमें हम रोज़ाना एक क्लिप आपकी नज़र करेंगे जिससे हमें माह रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाह हासिल होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां बहुत पहले से, यानी माह रजब का चाँद देखते ही शुरू कर दिया करते थे। आपने सुना होगा वो दुआ जो अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे माह रजब का चाँद देखकर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, यानी ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें माह रमज़ान तक पहुँचा दे, यानी हमें माह रमज़ान नसीब फरमा। So what we do is we start celebrating and welcoming Maah Ramadan when we are approaching closer to Maah Ramadan. But the real sunnah of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is to welcome Maah Ramadan in advance, right from the beginning and the sighting of the moon of Maah Rajab al-Murajjab. तो हमने भी ये कोशिश की कि हम एडवांस में ही कुछ चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड कर लें और आप तक रिलीज़ कर दें, इसको पहुंचाएं, ताकि हम माह रमज़ान को बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस के साथ वेलकम कर सकें। जैसा कि एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने माह रमज़ान की आमद की खुशी की और उसके जाने का गम किया, उसके लिए जन्नत है, और अल्लाह ताला पर हक़ है कि उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाए। सो इन द बिगिनिंग वी आर welcoming Maah Ramadan. Towards the end, we are going to show our sadness and that we are going to miss Maah Ramadan and the barakah of Maah Ramadan at the end, inshallah. So this series is inshallah we are initiating today. Allah Ta'ala हमें इसमें बरकतें अता फरमाए और हम सबको इखलास के साथ माह रमज़ान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। To begin with, let us first know and find out why do we call Ramadan as Ramadan. माह रमज़ान की वजह तस्मिया क्या है, जिसको कहते हैं उसका नाम रमज़ान क्यों रखा गया। इसमें मुफस्सिरीन के कुछ अक़वाल हैं। एक, रमज़ान रमज़ाउ से माखूज़ है, यानी उससे लिया गया है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रमज़ाउ। एंड व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब है, एक माना है शदीद गर्मी और तपिश, हीट, स्कॉचिंग हीट। रमज़ान मीन्स, रमज़ाउ मीन्स स्कॉचिंग हीट, वेरी हॉट। When it gets very hot here, it gets 20 degrees here in England, we say it's boiling. And when we go to Makkah Sharif and Madinah Munawwara, even if it is 48 degrees, 50 degrees, we still survive, don't we? But it's a blessing that our sins are burnt. So according to that meaning, माह रमज़ान गर्मी की वजह से रमज़ान कहलाता है। अब ये गर्मी क्यों? जिस वक्त नाम रखे गए महीनों के, उस वक्त ये महीना गर्मी के मौसम में आया, तो उस तपिश की वजह से, उस हीट की वजह से, बिकॉज ऑफ द हीट एट दैट टाइम, दिस मंथ वॉज नेम्ड एज रमज़ान। और दूसरा माना इसका होता है मौसम बहार की बारिश, द रेन ऑफ द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। बहार आए तो इस शान से बहार आए कि फूल ही नहीं, कांटों पे भी निखार आए। चुनांचे इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह से हीट में जो मेटल्स होते हैं, धातें होती हैं, वो पिघल जाती हैं और उनका मैल निकल जाता है, और फिर उस मैल को निकालकर खालिस धात को, प्योर मेटल को डिराइव करते हैं उसमें से,
اسی طریقے سے ماہ رمضان میں روزے کی بھوک پیاس، اس کی تکلیف، اس کی شدت، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے، اور گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، طاقت بدن میں نہیں ہے، تو نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس بدن میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے اس کے گناہ پگھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسے دھات یا میٹل آگ میں پاک ہو جاتی ہے، ایسے ماہ رمضان میں روزے کی حرارت سے مومن پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا معنی ہوا۔ دوسرا معنی اگر لیا جائے موسم بہار کی بارش، what happens in the spring season، ہر جگہ پھول کھلے ہوتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو درخت ہیں، پودے ہیں، پلانٹس ہیں، وہ ہرے بھرے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عمل کی کھیتی میں بہار آ جاتی ہے، سپرنگ آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی روحانی صفائی ہوتی ہے، اور ایمان کی ترقی کی وجہ سے ہر طرف نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو we call it ماہ رمضان۔ Another reason, Ramadan is not just a name of the month, it's also one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، and that is why it is said that don't say that رمضان آیا رمضان گیا. Be respectful and say ماہ رمضان آیا. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، صرف رمضان نہیں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقُولُ جَاءَ رَمَضَانَ وَذَهَبَ رَمَضَانَ، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، رسپیکٹ سے کہو ماہ رمضان آیا یا رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا۔ اس طرح سے اگر ہم رسپیکٹ سے اس کے تعلق سے بات کریں گے، when we talk with respect about ماہ رمضان، inshallah it will bring us more and more barakah. So this was about the welcoming of Mah Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and tawfiq to welcome Mah Ramadan the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba Ikram used to welcome Mah Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.